Ghana for TF1 Adofo. Emo Bibiado. Joseph Kaba TV. Asom komoni bedi. Ghana ye nyina ye dia. Ni santi ye nyina ye se Ghana ebekọ yie. Ghana benya nkoso. De dedika no mecha a Christopher. Ani nkramofo a mo man no nyina ni ena nanom abosomfo nyina ye de eje traditional bia tu. Efisade a ewo ho bia no ewo din. Ene de ni ho bia ni din. Na enkomo bia koso ache. Na na bo ache nsama e din because ye de ye Christopher. Ye Christopher ntino ye ji Christo di. Ye ji Christo su di ntino. Asem bia Christo be ka che no ya na ye ji di. Ye ni se Christo ka che se ye hwe ye no bia na adaye. Na ebra bi kura beba enipa be yi aso afri ensampa no ho ne abakotia na nsesem na enu se ebra na du sa nsem na ekoso eniama bi akoso ye man mu ache krofo bebre be kasa wo TV so radio so sa abrofra ba da ye Christianity nkrom de bae no enada no mo mai no Ghana ne ye wo nyankopon ayesom no sabe ebi asu abi che bi su ni che na me bo chansa na bo chansa me nyi bibia to achi dia Abramoche ene koteji ma so mo kanyira no ni ti o mo pa na me famu aba ntunche se me nya mo adisua enjine ye bese ye hwe abrofuru mai no Ghana ye nya nkopon kra ne woni mai me bese Abramoche ni koteji master sa question ya mi bi sei omuntu ombo asese omuteme nka na omunyi ano emame bebese mi hu se abrofuru mai no omfa Christianity mai no omse na Ghana ne ye nyankopon ye Ghana nyankopon no mepese ombo ne din akire me na me na bo akansa se me bom paya na mi tie omo na me no omo ya dwen a me de Ghana nyankopon abom paya efise ye beto ya na ye hu se obi ka jote Ghana na ya bosomsum ana wo Ghana ekwa biso me na ya adwen ne mo menye peye de ntia enye peye ne se enye fie bia na ne esum bosom ana bosom kura wo Ghana bebre no ko tufiri o man foforo so ana de bae ejohwa obi ka jote ko tu bosom firi Togo obi se musum ko jibi firi Benin obi se ko jibi firi Burkina Faso obi se ko jibi firi Angola obi se ko jibi firi Asante ko jibi firi Buno anunti busum ne mudi ahina na ye Ghana ye nyankopon a Ghana fo nya ye sum no anunti I don't know what again am pese news here if they say who say attract G4 number because Bible catch ye say e brani be kwa wie ya attract G4 beba attract 10 beba ne ma Christopher ya me ni now eni da hono mu na me dibu sa question no say Abramoche ene quotation master ye mpanimfo omo de kan say social media omo ko mani po mo gidin akikan se bebre na bo chansa so matie omo bebre na me famo ntem no aba enye chinya na meji o na mo me pese quotation master ene Abramoche Ghana ye nyankopon ani asom no dada no a abrofura be dada ye ono ne de ene mummy kwati abo afọ kraton mra na eba na nabo ajansa ne abedafo de aka nyina ye be ka ho na fo ana de attack before ya te den ye nya ye nua ko physical pa ye nkrata asem hu dwumadie nyina no obeya maye se fa se ope krata de akọ sita de akọ inemo ye nua ko physical pa oye ho adwuma ana se ope sita de akọ police akọ akọ sanu a hu ye nua ko physical pa oye ho adwuma se passport na open appointment dia ko bi fa appointment hu dia hu ye nua ko physical be yama ana se obeso o ya asienda na ne dwuma dia kase pa wodi aye computer ho adwuma se o computer window virus abaso na person ka windows ku ani ana se obeso program bi o computer so bi fa computer hu dwuma dia bia hu ye nua ko physical pa be yama ko physical pa na ya hiana hu no bia be yama Ghana de mama Ghana ni bia de hie ye koya ye samba dia me pese ye ti ase ne se ba bibia Ghana ye fira ye ba ye no ye nkan mu se na ye wa mamre ni amane
ansa de etu ka ba betan Ghana etu say ye Ghana for ye Europe ha ya ekwaya akanfo ye fa so a ye boy bra wo Ghana no sa kwan no an ye fa so ye boy bra wo brochire ha ada Europe America Asia baby a Ghana for akanfo obia no sa de ye boy bra okwa Ghana dangbe so a se de Ghana dangbe o mamamle no o mamane etie no sa pepepe no mo so o mo Europe Asia ni America nyina no o mamamle na no de ho sab ye bi fi mo nyeye ye call Islam northern region ayeda Gombas ade Gonjas o mamamle no o mo hihye eno an o mutu kwan o mudi so enunti Ghana konkan mu se ba bibia ye fira ye betra Ghana ye firi ho aba ne o mamamle ne amane ne o ye nyankopon ye som no enunti ye bedru ye no ne ni nyankopon na dada ba nyankopon bi person ma ye tiase se ye kra de ne ni nyankopon bia na mo adofro era di nyankopon abre enunti mo questions ya mi bisa na eno na me pese o mo try se o mo babo ami me ni o mo chi ye bia de o ni minim de o mo so nyinsu a ne mo me question ha jama kuma so a me pese Abraham Moshe wa ye teaching ti bebire ya che akonani se Ghana ye wonyankopon na brofo na beda da yen koteshi masaso no de atoto obuhia no mo keka nsempi ne mo me pese be hu Ghana ye nyankopon se wo ye tigare wo ye ntoa wo ye hwan eji Abraham Moshe ene minia kuma koteshi master I know say dia meche o mo panimini anase ye be ye pe antino o mo mami hu Ghana ye nyankopon na yesu afre no a yesu afre ye nyankopon ama ye hu se de nyankopon ositie etoso biem twasam se ye ni na hopa Christopher no bi anadae enema bi koso Ghana ese ye kire ya ben na ye ka ho asempa ye ma mi agada ye na se agada se wasesa na ben na adwena wasesa no eno jase wasesa na bia obi kase wasakra na bia na sabe obe Kristo ni God trust me eti asese anya ye nim bia ne ensesa na mo ya dwene ne ensesa mo ensesa mo adwene nti agada aye na dwene se ono de asase so oba yi enipa ho ko an ode na dwene ne nyansa ebedidie eni nti odi ka kotu boso ana ode boso na ye ne ma bebre ne wanya me ho ana apagya said ibi mo amudi agada no okun sofo na kino se mo ni munyansa Bible say ewiase ani Kristosum eni kakabia ade pa na beba se obi so ye sofo no Nyankopon sofo do kwani na yire ye komfo ebi nsi wiase ba bia da se obi kom was me kuru ye sofo na Ghana for sebe eso sebe planto ya dwene nya adwumanti ya dwene anya adwumanti na ya tisa nyama wiase na bi di komfo na ji na bi su di sofo na ji ebiase fa ni de biase pe ebiase ani Kristosum eni kakabia na ya na dada ya ni ma bebre ya de na tisa wo sakra se wo jabu susum de ahwan se agrada ya jabu susum asakra na dwen eno nte so sakra na dwen wo be di Kristo ki no so be no wi no jari wi no aya dwen sakra wa sakra na dwen afi wi no mo obi no musa no jansa no eno so ya dwen sakra wa sakra na dwen afi nsa no mo obi ya dwamanfo no ja dwaman a wa sakra na dwen afi dwaman sare Yesu ka kire se sakra ya dwen but so be ya busumsum ni no sakra na dwen a eno nte so ya sakra na dwen no be Kristo ni na so for so graza wa background esu no borders no agada be evangelist na be twa cast out of God nyame obe twa ka I prefer be akwa so 15 years 20 years o evangelist obi onu kwamo a say ya kina tumunti no wa sakra na dwen wa sakra na dwen dia we evangelist mabowaso ade nkwasasam na mote Ghana ho dia mo di Kristo din edin nkwasasam yamu Kristosum nyam egira sa sofo weso sofo a wo se me ware komfo me ne komfo as me kru ye sofo adjen na mo pese mo didi pam ena dia grada
Sabi, asem to wa. Woso sakra wadwan. What asare obeye obeye nyame adwuma, obeye Kristoni. Na sakra ne ye fa so ye Kristoni. Wadwan sakra no. Me no ya bin because obi atumi sakra na dwen free de oyem. Adwen sakra nje so obi sakra na dwen no obeye nyamsumni. O sakra na dwen no obeye Kristoni o. Gana fo. Be pese mo ti sa asem na me ne mo kan asepa. Agrada yusu na dwen. Because nipa konfobia no ni timo adwen ye fast. Okomo di nachi. Ana o se Ghana ye penyamso ye petisosun. Ediso so be Kristoni dia. Na je se enipa nsa me di nachi e wo Kristosun mu. Agrada so prayer me ehun se o de sofo ba bi na kwaje bosom. E wo ba bi o mkwaje no. Ada Togo se Benin o. Ana o njo so de ne de be kom. Ana o so de ne de kwakoye akom. Enunti deze Agrada bosom no akwaje bosom na na obeye konfoi. Osofoi sabe sofoi obeni sa bosom na na obeyi so akekansa mo akyeremo. Ghana for mama boni na ye o ma bia ye jimi sabe ye jimi ache o ma bia chese obi anu be bia na edi akyere minim sa ho kyereo so hiao se nyansa ne enimu na na bo chansa me pese me twemo adwinsi bibi so se sa babu akansa mo akyerete akristo for ye me ni na ho no obi ana adan no be di mi dim po be ba ka to ni Nyankopon na so no yo trofo no e dadafo eno na me pese me twemo adwinsi so efise se na de na Agrada ase ana de ono so be di Kristo achi wa bra no ye achi ni tum ni yi na de chiye ade achi ozo akobasu na ya man evangelist aso da bra wa tobi ai chese no to aso da ne so da come no nza come ni betija eno na me ni mo ti nko quotation masa me di mu wie me kwashi ababisa beslam Abraham Boshe ye mo so me nsu abidi mu ni nibi na mo se Ghana ne we Nyankopon dia me ne mo ya bi Ghana ye Nyankopon me pa chobo ma mi hu ni din na me sre bibi afi Ghana Nyankopon wa ma bo ni din de ya me ya kranza wo se abrofro kra di school su be daadaaye na okeka won se mu na ntie no Abraham Boshe wo so ba so kosu ei na dia wo mu so bi dia be daadaaye enye no you be free school na nka cheche obani cheche bi ni ehu se ampa se ni enimu a abrofro be daadaaye kra wo pia zikwel ba ka bi o so ba so ekosu entime sem men ka sabe bre manwa mo mami hunu Ghana ye Nyankopon no ni din mo mami hunu Ghana ye Nyankopon no ba bia owo na meso ye mo ya bin no ye bompa ye bo Ghana Nyankopon because ye tie comfort Ghana go so go tubu so Benin otum di men kan jem se Ghana ne ya bosomfo ade ya bosom ne so obi ko fa bosom Benin ba eno ne ye nyame obi ko je te gari free ba bi eno ne ye nyame obi ko je kono di free ba bi ne ye nyame nemu sanso antonso nyama no oda Ghana hono ono ne ye Nyankopon mo meyi mu say ya sabi ensu ada ayi Frank say apape ho say ya hwan ene Ghana Nyankopon a na bo chance ma se busa mi wa no etiatie for besrem se ensam wa ye kan Joseph Kaba TV so ne ye kan no ne yesre obi a on subscribe ya na se on tie ye se wo tie ye ne subscribe video no na share na yensem no yensu ade e wo ye TV so na ehunu nokura ewo mu sa mpa ye Nyankopon dia ade bi ewo bi a odin ye Nyankopon omma ye hunu ni din na Ghana fo a ye te omo ase no ye sum ye Nyankopon no a ya faso asom no na Joseph Kaba TV obi an subscribe no ntie da mo